Trošku som sa tu popreklikal. Dobrý deň. Ale automaticky to zachytáva hru, no ne. Normálne sa tu niečo stalo. Normálne sa tu niečo stalo. Wolfiku, prehralo to? Alebo to neprehralo? Počul si ten zvuk? Lebo ja som počul hovno. Popravde. Nope. To je dosť divné. Je to možné. Prečo to nešlo? Ja neviem, či náhodou na tie zvuky nemusím nastaviť akože rozšírenie, vieš? Pre istotu. Ja sa na to pozriem, pretože chcem, aby to... Ahoj, Miško. Ahoj, ja sa musím na to asi pozrieť, pretože ja chcem, aby to fungovalo, aby to úplne nespamovali všetci na nechte za body. Ale mám taký pocit, že nemám... Nahraté to tam je, zvuk tam nahratý je, ale... Jak keby... Neprehralo to do prdele z toho alertu ani mne, takže... Vydržať? Nedalo, pôjdu len 4 zvuky od zatiaľ, ale... Nejde to, Stratos. Nejde to, už to pôjde len za body. Ja sa ale musím pozrieť na toho... Na ten dashboard, že prečo to vlastne... Aha, vy vidíte, jak behám myšou a dnes som ale na tomto okne lol, to je pičovina. A prečo to? No tuto je. No tuto je. Overlays. Tell me why. No. My alerts. Alert settings volume. No. No, dalo ono, tých zvukov tam bude viacej, ne? Ale nechcem, aby sa to tu spamovalo, veď sme sa o tom bavili celý týždeň, že ja keď rozprávam vetu a vy mi tu prespamujete 50 000 zvukov, ja nedopoviem súvisle jednu jedinú vetu. Takže to sa to snažil dneska nastaviť. Tam je nejaký browser source, ktorý to musí ako keby... OK. A teraz jak je ten browser source, ty vole. No ja vidím, že... Qt. No ale... Či ja ti to musím potvrdiť? Lebo Wolfe, ty to máš akože na potvrdenie? Čo to je? Black Plate Ahmed, ja som nič nedal na play. Počkaj, no pôjde, možno. Keď zistím, že prečo to vlastne nejde. Library. Open. Copy link to sound. Download file. Nie. Sound button tam máš. Aj byty, aj blbosti, všetko tam je. Ale tým pádom, ako vám to... Bacha, celodenná práca v akcii? Halo? To nebola celodenná práca. Ježiši Kriste, ty vole. Jak to mám urobiť? Piči skurvený, ty kokot, v živote som... Tak toto funguje? A prečo to nefunguje?
Povedz mi, kde je to normálne link na dashboard, aby som to nastavil ako alert. Teda respektíve, aby to, čo vy si pustíte. Aby sa to prehralo. Počkaj, asi viem, kde je problém. Link to sound copied. Jak hodinu? Počkaj, vidíš? Ja som šikovnej. Ty nejsi Ty vole, ten Wolf, ty kokot. No tak ten sa tu našiel na tomto streame. Prisahám Bohu. Ty vole. Za to, že som mu napísal, že mu to nepôjde v hante, ja sa s neho poserem. Ja som nenastával hodinu tanky spisom, Pís sa nevedel rozhýbať na účet, halo, nezvaluj to na mňa. Kde je tu do prdele browser source? Teda respektíve link na one. Setup. Chat notification. Manually approve, manually ne. Custom. Browser, source volume, no. Jaj, more, tu je to. LOL. Copy, no. EBMC, však easy, nie? Boha. Source. Pridať browser. Browser source. Nový. Sound alerts. Dobre, no. Tak neviem, či som tam chcel zrovna obrazok mať nahodený, ale budiš. URL. Tak. Proč? 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 Vidíš, že to funguje. Aj keď teda asi mám taký dojem, že to znížime niekam doprava hore, pretože asi na stred obrazovky to úplne hrať nemusí, ne? Dobre, no vidíš, že to funguje. Tak, easy. Ó, bože môj, vidíte, že to všetko funguje na tomto... Na tomto streame proste funguje všetko. Jako... Normálne easy, ne? Proste... Zbytočne robíte kurva drámu. Tak. To som ešte niečo mať odhorené. A inak akože prečo vlastne prehrávame obrázok z tejto hry? Keď túto hru vlastne nemáme loknutú. Čo to do prdele je? To je jumping do piči. Ježiš, to nechcem. Cyberpunk, ten som tiež do prdele nedohral. Call of Duty je tam čo? Tam je Overwatch. Marble máme. BDOčko je Black Desert. Sherlock Holmes. Tak. Čakaj. Dobre, ja vypínam tie zdroje, ktoré nemajú byť pustené. Alerty idú, dobre, a je tam pustený. Toto je tam pustené, dobre, a ešte tu nechceme. Audio. Nech nám to toľko nehučí. Video. Windowec full screen. Dobre, ty. Nvidia DLSS, to má DLSS, hej? Gameplay, language English. Spanish. Japanese, Korean. Check. Tak.
Láďo, už si? Pokojný? Ne, alerty sú len 4 dole nastavené na tomto. Na tom borde a musíme sa potom dohodnúť, ktoré všetky alerty tam chcete. Pretože tých zvukov je tam fakt miliarda. Tých zvukov je tam doslova... Ale čo som tam mal dať, ty vole Wolfe? Dalo nech ti povie, my máme alertov, máme tak 200 plus, to vieš čo by to bolo dole v tom čete, 200 plus alertov. Jako... Nejde, chatbot je vypnutý. Ostatné alerty, ktoré nie sú dole, nepôjdu. No môže byť Black Lama, ale ide o to, že tam sa nastavuje aj delay na tom. Lebo keď tam nastavíš 5 korunovú cenu, tak tým pádom doslova, akože sa to dá prespamovať, chápeš? Takže proste musíme to aj nastaviť takým nejakým spôsobom, aby... Prečo sme to robili? Bolo preto, aby to nebol brutálny spam a musíme tam dať aj ceny, aj také nejaké, ja neviem, aby akože si to mohol pustiť každý, ale zase ne každú minútu. Lebo taký jak Stratos, kokot 1,5 milióna bodov a podobne, ty vole, tak tento to bude hrať 3 mesiace v kuse, tak ako. A poznáme svoje lidi, že ten Stratos to tu fakt 3 mesiace bude spamovať, takže... Že hej. Jak hrát? Jesus, čo to je? Zaznamenané všechny prípady. Otvoríš, informácie uložený, dokazy obsahující, vyhľadať lokácii. XCOM, označený dôkaz na obrazovku. Obrazek súvisiaci s dôkazem. Pamäťový palác. V pamäťovém paláci, aby sa príbeh posunul, je potreba na všechny otázky. Objeví nová otázka, nemáš dostatek dôkazu k zodpovedí niektoré z již položených, budeš to ikonou. Aha. No ty vole, ja som si zasa pustil hru, kde treba dať veľa inteligencie, no ja odpadnem. Ty vole, toto bude moc. No tak toto bude veľká sranda, no poď. Jednotku som nehral, takže netuším. Na dvojku som počul, že niekomu sa páčila, niekomu sa nepáčila kvôli jednotke. Takže uvidíme. Uvidíme, čo to povie. Maximálne to dám na Blacka, tu ma aspoň nikto nevytorpí. Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. Let us see what the postman brought today. Dobre, takže mi to aspoň normálne vysvetlí tá hra, výborné VSAD. Kto by to vedel? Že VSAD ideš. Pekne. Pekne. Pro interakcii s ľuďmi a predmety.
This mess is getting out of hand. What will the landlady think? Teraz som dúfam nejumpol kompletne akože celý tutoriál, že ne? Most of us put our thoughts to paper, not to walls, Mr. Holmes. To sú dnešné noviny. Jej, tuto vieš. Aha. Otáčec, lol. To má moja citlivosť na myši. Ty kokos. Your order from Barnes' bookshop has arrived, Doctor. Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop. That's good service. Another letter from Werner. I never reply, but they keep coming. Mhm. Mluvčí londýnskej policie. All of it uninteresting. OK. I don't see the Strand. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the Strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. Chybějící The Strand. Dobre. The dustbin is yours for the digging, Mr. Holmes. Jakože... Mám sa ísť pozrieť do smeťaku, hej? Ten je prázdny. Venku je počasí, že by psa nevyhnal. Pokúse tomu prispôsobiť svoje oblečení. Pomoci vejdi do šatníku, lol. Aha. No lol. Budeme inteligentní s týmto? Ty vole, že by sme to dali na bejka? Ne. No fuj, toto je nechutné, kámo! Toto je ešte horšie, ježiš. No to je moc. Ne, fuj, to nie je dobré. Špinavý byť nemusí. Hej, čo to je? Tak. London Advisor. Kniha. Dobre. Oblečený som. Požiadať o pomoc není žiadna ostuda. Pomoci zetka označíš aktívne. Aha, okej. A cactus spine. If it gets in your skin, it's awfully tricky to remove, and when laced with poison, the perfect assassination tool. You were mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. See, Watson? The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness. Lol. Niekto ma chcel otráviť normálne záhradným substrátom. Do you even have enemies that would want to kill you? Okay, perhaps from Cordona. Get the Strand. Get your copy of the Strand here. Get the Strand. Get your copy of the Strand here. Sorry, Mr. Holmes. I just sold my last paper.
last. Then why are you still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here? Nothing gets past me, mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning? Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson, Cool, now I can take the day off. Lol. Doktor Watson, inak to bude nejaký dobrý kamarát, inak ten doktor Watson mu všetko bude pohodne platiť, ne? To je dobré. Povedz mi o tom už. can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Never heard of a well-read assassin. Looks can deceive. Hence the appeal of disguises. Did you see what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there's a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. Oh. Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shillings. OK. Nová otázka. Watson ráno ako oblíke prinesol čerstvo poštu, leč noviny standardné, ktoré som čakal, chybí. Před vstupem do domu vyhodil byly pri celé umazané. Nelze tedy vyloučiť v popelnici. Noviny sa v popelnici skutečne nachádzajú. No to máme, no. To sme akože našli. Standard ráno vyhodil v popelnici, ve ktoré bla bla bla. Kaktusový trn. Pokud sa títo trny zapichnú do lidské kúže, je nesmierne obtížne odstraniť. A je-li trn navíc nasáklý prudkým jedem, stane sa dokonalou vražednou zbraní. Noviny sú celé promlčené, umazané rostlinnou substrátu. OK. Get the strand. Get your copy of the strand here. Byl zabodnutý kaktusový trn. Ten sme nenašli? Však ten sme našli. Či ho musím nájsť akože v poradí? Či čo? Z tejto strany musím ísť? Či jak to je? A počkej, tu je to. Aha! Á, tu je to, sorry. Kaktusový trn byl možno otrávený. OK. Autista? Haló? Trpezlíku, ďakujem pekne za resub, ďakujem pekne. A však to vieme, však na to sme došli. Noviny zničil mi, ale hovno. Takto to funguje, aha, ty vole. Mladý Kamelo tvrdí, že on je podložený monstrom, nesel na rokov komínek, knih a dnešního rána doručil místní pán Barnes doktor Watsonovi nový román. Když si dám 2 a 2 dohromady a k tomu připočtu dož možná otravení, je nejvyšší čas navštíviť pána O, ty vole, dobre. Jaký som Sherlock, ty hneď na prvú. Skoro, teda. Ale, dobre, ne? Takže vlastne je to zelené, takže asi nemusím ďalej, ne? Keď tu je niečo. Come now, Mr. Holmes. Murder? Yes, Barnes has his Dôkazom budeš mi klíčové, ktoré s dôkazom súvisí stále na oči. Every pawn knows it's part of the game. Otevři vyšetrovací spis, označ ukáž fotografií a stiskni X. Aha, tak. Vyšetrovací spis. Počkej, ne. Vyšetrovací spis, to není ono.
To je mapa. Odepnul dôkaz. Barnes. To je ono. Však je pripnutý. Obchod pana Barnesa. Get the strand. Get your copy of the strand here. Odkiaľ mám vedieť? Mapa je tu. Baker Street. A ja musím nájsť akože obchod teraz niekde. To je v knihkupectví, to není ono. Wolfe, halo? How about that Vogel fellow? He seems rather obsessed with you. Would he do something like this? Why go through all this scheming to murder you? A spine stuck to the newspaper is hardly lethal. A ruined newspaper is hardly the end of the world. We can always buy another. Incoast. Kruhy pod očima, že je prepracovaný. Incoast na rukách. Ešte hľadáme. Dovolné, čo si na ňom ešte chceš všimnúť? Na kávu to až nejde sa šupnúť, oddialiť to nejde. To asi je všetko. Nedá sa to... Dá? Napadá na pravou nohu. Ja si myslím, že to dole práve že nejde, vieš? Vidím. Snaží sa vypadať vyšší. Pán Barnes zreteľne kolhá a má výrazné kruhy pod očima. Dle všeho musí pracovať dlho do noci. Má nízke sebevedomie i postavu. Chudák, inak to mi nieko pripomína. A tu ovšem dokáže alespoň častočne vykompenzovať obutí s vysokými podpatky. No lol. Nepříliš pravdepodobne, že by sa takto myslím človek mohol podieľať do pokusov spáchania vraždy, protože to byl nejspíš práve on, kto ráno už pil skvrný od inkomstu na rokov, tomu jedno nasvedčujú. Neúnavný pracant, oběť vydíraný. Neúnavný pracant. Charakterový profil. Mr. Barnes, a word. Oh, for goodness sake. Who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please... Mr. Holmes. Golly, I did not see you come in. Would you care to answer some questions for me? Well, I wish I could, but I am deep in the weeds with work. How about we reschedule in a month or two? Come now, Mr. Barnes. It will only take a moment. No, really deep in the weeds with important things. Well, help yourself to any book. Just take it and pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. Why is he acting this way? You're asking the right questions, Doctor. Let's find a way to coax him out. The ladder is broken, recently, judging by the freshness of the wood. So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? Barnes has always been a little odd, but this is uncharacteristic even for him. I could hardly imagine anything more macabre.
Trvalé pokojové rostliny pro trvalou lásku. No nehovor. Basics of cryptoanalysis, cryptography in Egypt. It appears Barnes has an interesting hobby. We're looking for a cactus needle in a haystack. A spine in a book stack? No, come on, Watson, think. Watson, think. In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. Aha. Zvadlé kvietiny za výlohou znamená, že práce byla hotová. No ty vole. Aha. Tak, no. Tak už budem vedieť. Počkaj. Tam ešte niečo bolo. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. Ešte je tu nejaký dôkaz niekde. Kde? Co sme videli? The finest view London has to offer. Dobre. I like bookshops. One of the few spots in London where you are shunned for making a racket. Že by som sa išla len pozrieť za tou pani von? Jasné, že hej. The weather is dreary, isn't it? To be fair, my flowers could use the rainfall. I should have worn something warmer. Hello there. What's your name? Lily, I know, not very original. Encouraging people to stop and smell the roses? Our national emblem. God save the Queen. Kaktus, pozri ho. The pot is damaged. The blow was severe, but softened by something. The pot is damaged. The blow was severe, but softened by something. Ole. Z akej strany ťa mám pozerať? Kde ti chýba nejaký bodák, ty vole? Je to vysušené, je to kaktus. Čo to je ešte? Vieme o tom, že... The blow was severe, but softened by something. It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them. Tam, jak je to bílé kolečko? Familiar spy. Je tak, aha. Found in my dustbin. Je dobre, to som ja nevedel, že tam sa ešte dá kliknúť, dík. To som fakt nevedel. Ja si myslím, že už len tým, že ho držím, tak to stačí. Charakterový profil. No poď, skúsime. Charakterový profil. Buď to sa chce líbiť, nebo něco skrývá. Smutečný proš. Upomínka za zesnutého manžela. Šaty z drahé látky. Pro práci v krámku zcela nevhodné. Nepřítomný pohled. Vyhýba se kontaktu nebo někoho vyhlíží.
po příchodu do krámku se přezula. Pani Flemingová má na šatech smutečný zesnulého manžela, šaty sú z veľmi kvalitne drahé látky. Je tedy s podivem, že práve v nich trávi čas za pultem, na botách nevidím žiadne šmohy od blata, to znamená, že sa pri chodu stále očima ako by niečo hľadala niekoho. Přestože pani Flemingová má svojho manžela splne vedomé živote dál, obleká se. Stále. Pani Flemingová, aby zakryla své zrudlé tváře, šaty, které má ušité z veľmi kvalitní, jsou po práci na ulici zcela nehodné. Na botách nevidím žádné šmohy od bláta, to znamená, přestože se vystředním šaty zakryt hluboký zármutek, nosí smutečný brož. Z nepřítomného pohledu, kam si do prázdnoty emočne zcela vyprahlá. Ty kokot. Lol, to je ako brutálne. K jedinému pani Flemingová ze ztrátou doposud neví vyrovnať. Je akože život jde dál, nebo stále drží smutek. No, poďme, že stále drží smutek. Pani Flemingová. My condolences, Mrs. Fleming. Mr. Holmes? Your husband's death. You're clearly still in mourning. Oh no. I loved him more than anything, of course, but that Hovno! was ago now. Tak to má poser! A lesson we all learn, one way or another. Vážne? Vážne? No lol. Tak to mi ho... I don't know anything about this, sorry. One of these things is not like the other. Come again? Jak je to možné? Those fearsome spines can prove a devil to remove. Raz som sa zamyslel nad tým, čo Wolf napísal, a takto to dopadlo. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless, though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. I don't know anything about this, sorry. What do you make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. Ó. Akože ja teraz rozmýšľam nad tým, že či on vážne chcel ako od nej počuť rovno odpoveď. Že čo robí pre tajnú službu a vie, že je to kód? To je blbosť, ne? Ako jej sa môžem teraz pýtať úplne, že všetko? I don't know anything about this, sorry. I don't know anything Ani o about tom nič this, nevie. sorry. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Are you familiar with Mr. Barnes? Yes, no, not really. Well, in a way. What on earth does that mean? I know who he is, of course, but we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy, so we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached, but since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. Pardon, ja sa snažím akože dojsť, ale... Teraz akože pani sa tvári, že život ide ďalej. Ona vlastne nevie, odkiaľ sa ten kaktus vzal na jej... akože na tom púte s kvetinami, ona to netuší, hej? To len tak sa otočila a tak si tam zobral proste kaktus. Macku, čau.
Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? No, to, že som sa u Barnesa zmýlil, to je mi jasné, hej? Tým, že rovno utiekol, bola jasná jeho reakcia, to mi je jasné. Len teda ako momentálne... Ujo, Nikoláš, čau. On hovorí, že leží to priamo, ale... Alebo Wolf sa ma tu snaží normálne dopliesť? Apologies, but I can't hear you. Please come back later. Jak comeback later? Haló? Dá sa to obísť? Nedá sa to obísť od niekadiaľ? Z zadnej strany? Nejaký vchod? Ja neviem, hraješ detektívnu hru a od prvnej chvíle vidíš pokus o vraždu, tak sleduj, co budeš... Jako... Toho obídem. Are you able to help me? I can't tell you because I don't know. Jakože vážne mu chceš pomáhať pri močení, no normálny si. Aha, to sa nedá vstúpiť, no. Tak. Ani odtiaľto? To sa mi úplne ako nepáči. Nejde sa dostať, no. Can I ask you a question? It is a shame I can't answer your question. Napísal si mi to do chatu? Halo, že zahraj radši Dead Island, tam len jenom látiš a nemyslíš. To ako není vám to blbé, však ešte len po obede. I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Normálne ešte len po obede. A vy už mi to rovno takéto akože bomby dávate do chatu, čo ste sa zbláznili. Nechcete si to nechať na večer, alebo tak akože na Jump Kinga a podobne? To, ako, musia tieto poznámky dojsť do chatu, akože hneď od poobedia? Nikomu to není blbé, píšu pravdu, no lol. Jako to je Brutus toto. Fakt, Brutus. This is Brutus. Fakt. Jaj. Tak hovorím, no tak 18, tak dobre, no není úplne po obede, ale tak to je. No dobre, ale teraz ale čo, jak vlastne vyriešime? Jak vlastne vyriešime? Stále táto pani má na sebe akože niečo, čo sa s ňou... People don't tend to come out for flowers when it rains. Perhaps I should try selling door to door. Have a look at my flowers. They will not bite unless you touch their thorns. Tu sa to nedá a... Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? Tu sa nedá ísť dnu? Počkaj. Použiť dôkazy. Ja som zabudol, že tu vlastne ty to riešiš ako takto. Jaj. Pardon. No. To znamená čo, že dve sú dobré, ale tretí dôkaz som netrafil?
Fakt? OK. Barnes je zamilovaný do pani Flemingové. Pravý dôvod, proč pán Barnes vystavil zavolal buket zvedlých, je ten, že s tým snaží upotať pozornosť pani Flemingovej. Buď to doufá, že co by květinářka ten pohľad nevydrží a príde poučiť, jak rostlín správne zalévat, anebo tím zkrátka dáva najevo své zoufalství. Barnes pani Flemingovej tajne daroval kaktus, ktorý objednal z katalógu ve svém knihkupectví. Poniekud zvláštne voľba kvietiny o tom žádná, leč pro Barnesa je kaktus symbolem nekonečné lásky. V katalógu ho totiž charakterizuje ako nesmrteľnú rostlinu. Očividne sa jedná o tentýž kaktus, ktorý pán Barnes a Baker Street upustil náme noviny na čase, aby vyšiel s pravdou ven. LOL, tak to nebol pokus o vraždu, Čavo proste chce ísť len na kávu. LOL, no to mi tak to je halus. Tak to je halus. Dobré. Tak to je prdel. I think perhaps I have been chasing shadows. Aha. Do not despair, Mr. Holmes. Even Aha. the best of us make Dobrá mistakes. prdel. We better tell Mr. Barnes what we've learned. Dobrá prdel. Dobrá prdel. Kde je typek? No poď. Poď, ja vybavím ti kávu, more. Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. Jak sa zjebal? I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. All right, then. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus and your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. No teraz sa normálne bojím mu odpovedať, že či teda vlastne sa nevyznám, alebo vím, co by ste měl udělat, jako, no tak vím. As in most things in life, truth is the answer. Cease with the obtruse signals and Správne, anonymous pravda, gifts jedine and pravda. simply Tak talk to je dobre to the potom. woman. What is the worst that can happen? She rejects you and you are freed from this endless purgatory. That... Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. Výbuch letku bez svietku. Ježišmaria. Obyvateľa londýnskeho čakalo minulé nemilé probuzenie. Ospalými doky nad ránem odšásli hlasité rány, nasledované požiarem hustým rudým kouřem. Jež zamoril široké... Ježišmaria, to čo je za texty, vole. Jak se později ukázalo, příčinou byla série explozí na palubě obchodní lodi Moskva, která krátce předtím zakotvila u mola číslo 3 a měla po doplnění zásob pokračovat na plavbě Starý kontinent.
Správa přístavu odmítla komentovat, tudíž není ani známo, zda se v době výbuchu na palubě nacházely členové posádky. Jelikož byla oblast přístavu z bezpečnostních důvodů neprodyšně uzavřena, nelze v danou chvíli s jistotou říci, co explozi způsobilo. Údajně však z lodi krátce po zakotvení unikal řeky ledek. Víš, odkud se vyváží? Ne, vůbec. Come, Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Předpokládám, Barnes. že z Ukrajiny, že? News about you and Mrs. Fleming. Dobre, kniha od pana Barnese. Tento jsme si prečítali. Let me know if there's any way I can make it up to you. Tell you what, tomorrow's edition of The Strand is on me. No, to ma tak, akože to ma tiež napadlo prvé. Počkaj, to znamená, teraz musím ísť do C, že? Toto máme vyriešené. A ja by som tu mal teraz šipnúť dôkaz. Tak. Aby sme došli do prístavu, hej? Dobre, tomu rozumiem. Potom to pôjde za mnou, to je jasné. That was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No. Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill-applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be Oh, Smiler. burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But... It's brilliant. Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come. Aha, tak nejdeme na Moskvu, ideme ďalej. Martine, čau, normálne ma Freeze namočila dneska do LOL, fakt. Inak, Smile, ty si asi nevidel písa včera, že? Najprv som ho mierne vytrigroval na vodku, ale tak to mi slúbil, že si dá so mnou voťando, takže mal smolu. Brundy bola aspoň super, akože s tým, lebo inak pís by to dávno vypol, ale potom hovorím, poďme lode, kámo, dve hry dostal taký normálne, ako to bolo... Ja normálne po tom, čo pís včera zažil tie dve hry na lodiach, by som povedal, že rovno to odinštaloval tú hru, ale komplet. Ešte vymazal aj registre. 100%. Jako kámo, jako despy chudák, no. To bolo špatné. Radku, čau. No tanky vydržal, ale my sme mali, ale vieš prečo vydržal? Pretože my sme mu z Brundy robili návnady a normálne on si nastrelal 5k plus na hru, vieš, takže bol celkom spokojný na tých desinách, ale jak sme došli vždy do 8, tak bol úplne v prdeli z toho. No ale počkaj, mne teraz tento typek dal... Ráno hral v 7 ešte, ty vole, on hral do rána do 7 zasa? To je blázon. Frizi, čau, my sme o 1 ráno vypínali... Ja som o 1 ráno s písom vypínal lode, potom vodku a pís ešte išiel na Kingdom Come, že si ide dať Indricha, ale čo to tam je? Ty vole, do 7 do rána, to je blázon, fakt. Tady Smila topíš, chudák, inak. Počkaj, čo mám ja teraz? Mám prepnúť teda mozku, že ideme niekam inám? Kapitán, okej, tak poďme teda na kapitána prvého. Možno sa rozohráme. Kapitán sa nachádza na stejnej ulici ako Barnesovo knihkupectví. Dobre. Tu ne? Tu ne? Jakože Smile keca, hej? Tento divný pán bude kapitán? May I ask for your assistance? It's a shame, but I can't help you. Aha, díky. Tak ty nebudeš kapitán, ty vole. Tak. Stenwick is just down the street from Barnes's bookshop. No. Not much further now. Už sme skoro tam. Aha.
Budeme to brať tak, že kapitánovi... Sídlo kapitána Stanleyka. Can you satisfy my curiosity? Excuse me, what? I'm not sure I know. Ne každý typek, co má boržinku, je kapitán, ty vole. Tak počkaj. Napísalo mi sídlo, ne? Stenwick is just down the street from Barnes's bookshop. Ty vole, však to si mi už povedal, ne? Ja mám pocit, že tento pán má dosť, ne? Kámo! May I ask you something? As much as I'd like to help you, I know nothing about this. No, tak nej, sorry no. Tak ten, čo zameta ulicu, snad nebude kapitán, akože si skracie čas. Nepovedal, že je to dole po ulici? To snad nebude kapitán, ty vole, bývať v hentom baráku, ne? Britská vlajka tam visí, tak poď. To tam visí preto, lebo je to kapitán. Ne, není tam kapitán. Tam ma to nepustí, tu ma to nepustí. Ale mám ho tam, ty vole, na žlto. Tak čo tu? Sem poď. May I ask you something? No, sir. I never heard of it. Čo Help prosím? me, please. No, sir. I never heard of it. Proč? Aj toho som... Ja počkaj, to ti len označuje predmety, čo? Je aj tak. Tak ale buď... Wolfe, normálne musíš na mňa pomaly. So mnou sa musíš baviť teraz akože... Dve vlajky. Ne, to je kurt, to je sous, akože v preklade. To není kapitán, tá pani tam plače. Je to v tej... Stenwick is just down the street from Barnes's bookshop. Just down the street, však som išiel dole po ulici, ne? To není dole po ulici toto, od toho knihkupectva? Tak o čom? Keď to není, keď som došiel sem, tak mi to povedalo vítajte v baráku. No, tam to nebolo. Ne, to sa to nedá. Are you able to help me? I wish I could help you, but I don't know. Nevíš, jak hlavne, že plačeš. No ty vole, čo to je ešte ďalej po ulici? To si robíš prdel? Jakože vážne bude bývať tu? No lol, tak to má poser, to čo je za kapitána. Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles. And it's my superiors who made this decision, sir. Ale dobre, tak sídlo. Ja rozumiem, čo je sídlo, akože označenie väčšieho miesta, nehádam sa s tebou. Chápeš? Ale nerátaš, že niekto s hodnosťou kapitána, ty vole, býva v paláci, pomaly. Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimahia breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony, then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. Jako kamo, normálne prvé, čo dojdeš k typkovi a typek ti hovorí, poďme ho spolu nareportovať? Vážne? Jakože dajme mu spoločne report? No lol, odpadnem. A otravuje počestných občanov Londýna, tajpené, halo? No čo si sa... V tej dobe, pokud si byl kapitánstvo... No ty vole. To som sa narodil v zlej dobe. Jarko, čau. Mohli by ste mi... Kimihia? Kdy Kimihia zmizol?
Kde Kimihia bydlí? Malý kapitán report. No je to tak, ale tak on nechcel reporty, kapitán chcel dávať reporty. Ale inak tak v loďach, to je to isté. Ahmedi byli... To je hovado toto. Tell me about Kimihia. He's foreign. A Maori. Maori. All the way from New Zealand. New Zealand, Biggest Nový man Zéland, you've ever dobre. seen. And as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English. Never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. Aha. Čávo je veľký, nevie po anglicky, dohovorajú sa rukami, ale jebol mu veľa, akože investoval do veľa peňazí, tak ho chce späť. No, super. Tak toto je fajné. When did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. Is there any reason Kimihia may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. Tolik zelí, co si do nej vešlo? Ty si mu nedával meso? To sa divíš, že uteklo, keď si nerobíš vegána, ty vole. Did Ukradlo vám Kimihia nieco? make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No, no. I kept his wages in my safe. For security. Stop. Stop. Práve povedal, že mu nedával výplatu a celú výplatu mu akože nehával u seba v sejfe? Takže ho vlastne neplatil? OK, tak to sa nedivím, že mu zdrhol, ne? I take it this is the first time Kimihia has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. Jako on normálne povedal vetu. Jakože on ho zachránil a dovedol do civilizácie. V preklade normálne si ulúpil sluhu, jebol ho domov, neplatil mu, dával mu najesť len zeleninu a diví sa, že mu typek odišiel, hej? Tak dobre, kde sa dáva, že problem solved? Môžeme dať rovno problem solved? Že je to debil? Kam sa podiel? Jaj, asi Aha. Aha. Ja potrebujem nájsť dôkazy na to, aby som to vlastne vyriešil. Pochopil som. V poriadku. Tadiaľ to sa nejde okolo domu. Samozrejme z druhej strany. To je ako... More to ja keď som v Brne došiel do protismeru a divil som sa, že prečo. A chalani v aute, že ty nevidíš kurva, kde stojíme? Hovorím, to je jedno, nikto to není. To nikto nevidel, to sa nestalo. A hlavne sa to stalo v Brne, takže easy, ne? Pomoc souštovým herní světla v nejmenších detailech, jakmile nám objeví zvlněný zelený kruh, stiskni Q. Zvlněný zelený kruh. Ty vole. A scrap of Hessian. These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. No, Colberta stačí oplúd, no to je chudák, to není loď, to je plávajúca smrť, ty vole. Ale akože keď to s ním niekto vie a má dobrú pozíciu, tak je to iný bordel. Má otlačený ksich? Ne? Toto. Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Aha. Someone hit their head here. Ale to vyzerá ty kokot na opicu, a ne na človeka. Do toho ksichtu. Sa dá posúvať? Ďalekohľad? A small navy spyglass.
Malý námořný dalekohled. OK. Neviem teda, na akú marhu niekomu vypadol dalekohľad, ale dalekohľad má len kapitán, ne? A Maori nose flute. Ngurus, they're called. Nosný flétna. A jedno na hudebním táboře? Si strčila flétnu. Byla odemknutá nová odměna. To nezaujíma. Neprodím žádný vzduch. Čo sa snažil kdo spáliť? Aha! Kosť? Button chops. The remains of a meal. Aha. A heavy chemical odor. Lend me your nose, Doctor. Ah, I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. That's an opioid. The ashes are long since cold. OK. Stenwick makes his servant live in a tool shed. You think you know someone? No, čo som povedal? Kokos tu ho nehal spať, ty vole, na zemi. Vole. Tam sme boli, to sme videli. Všetko sme videli? Asi áno, že? Okrem neho. Bore, akože zavadzáš mi. Málo je tu miesta, ty mi ešte to postavíš. Nič. Dvere. Dvere smerom von. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Zámek. Chewing tobacco. Žvíkací tabák. To je stopa. A shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. Toto sa nedá označiť, táto? Je to tam vidno. Nejde to označiť. Tak odpálená ona blbosť toho. OK, sa môžem posúvať. To nejde, ale prečo? A neviem nadvihnúť ani tú myš vyššie. No tak, no tak. Tak tu vidím, on to opravoval teda sochu. Tu sa niekto postavil, no. A toto ja neviem ďalej posunúť, proč? Proč neviem ďalej posunúť? Stopu som odhalil, toto, alo, no tak. Čo je to za bordeľ? Tak ako? Jaj, to je toto! Jaj, takto to bolo myslené. Sorry. Dobre, ďakujem. Amazing, Mr. Holmes. To read the ground like an open book. Počkej, kámo. No. Ja som stlačil asi zlé tlačítko. No, to tam nejde, hej? Neba. Dělnické třídy.
V rohu ovplyvnil žikacieho tabáku. Hromadka šatu z pytloviny. Niekoľko rozbitých beden, car pytloviny, voničky zbytok jedla, takže podivná kulička. Ich zápach naprosto jedná sa o narkotika. Z ďalších vecí mne zaujal pytel se zrním. Otisk lidského obličeje. Záhradný branka. Kapitána. V podloze malý dalekohled. Poznatky. Aha. Zlé dôkazy? Tak dobrý je len standard. A tu ešte nemám dôkaz. OK. OK. Takže ešte neviem, čo sa stalo, pretože mi ešte niečo chýba. Strand! Standard strand! Úplne... To... Moje oči vidia to, čo chcú vidieť. Bodka, hotovo. Nerieš. To není podstatné. Vidia moje oči a čo je pravda. Ja verím tomu, čo vidím. Väčšinou. Aj keď mám pocit, že ja som tuto urobil proste chybu, tu som asi ešte mal zostať. Tu mám taký... Aha, teraz to čítam v čete. Vyš som si polovicu vecí. No. Aktivuj mód. Dá sa na to niekde kliknúť? Nedá. Čo to je? Předchozí. Nejde předchozí urobiť. Aktivuj mód. Nejde. Ja som mám pocit, že tie veci ti to označuje tým Z-kom. Automaticky. Nárady na opravu. Soche padla hlava, no však dobré veci v poriadku. Sa to ale nedá odhaliť. Tam není nič. Tu sa nedá vojsť. Ale keď to není označené, tak ty to nevidíš, ne? Aha, tam je. Aha. To je to prvé. Tu sa pobili. Dobre. No air coming through it. OK. No tam je to tretie. The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney.
could have left these tracks? They seem fresh. Mhm. Ucpal. Do you think Kimmy here had an accomplice in his escape? Nejaký komplic. Toto by si ale preskočil, tento plot. Úplne v pohode, ne? Či? Yes, Stenwick is no angel, but he's one of my few clients. Please, try to remain courteous. Mhm. Ahoj, Maru. Ahoj, ahoj. A prečo ti to nedalo 4? Akože to nebude 4, to bude tým pádom 5. Preto mi ho to asi nezrátalo, tým pádom... Že by sa boli pobili? A ten kľúč ja neviem ale označiť normálne. Jak sa na ten kľúč mám pozrieť? Nemôžem. Tam by si nejaký kľúč, ty kokos. To nejde, tu je... Prečo by si človeka mlátil? Prečo by si človeka mlátil tak, že mu dáš ksicht do hentoho bordelu, keď tu máš miliardu nástrojov, čím ho zabiješ? Jako dívaj sa na tie kosy. A tie kladivá. Prečo by si ho chcel proste akože z akéhokoľvek dôvodu... Maru nejdu, do lesu hlášky hodené už. Is this a Tanifa, a Maori water spirit, or something else? Either way, it's giving me chills. This disappearance is intriguing, though. I cannot make head nor tail of it. Jako... Ja som z toho normálne. Čo? Maro, dole to už za body niektoré tie hlášky. A teraz mi povedz. Akože prečo mi to tu vlastne neodhaluje? To som videl. To som zobral. To som spravil. Aj to som spravil. Prečo mi tu Wolf napísal, že ty vole 9 vecí som tu prebehol? Normálne ma to do to. Však tu nič není. Čo tu je? Však sa tu na nič nedá. To aby si nemohol spamovať, to bolo presne pre teba. Také ceny. Dneska si hovorím, koľko ten Jaro má bodov. Snáď nemá 50 000. A keď bude mať, tak si to rozmyslí. A do prdele. No tak to pustíš raz a na druhý krát si pošetríš, vidíš? Prečo to tu nemáme? Čo to je za halus? Ani na zemi nič nevidím.
Ty, ale ani tu nič není, tu proste len sedeli. Jak je to možné? Dalo není, lebo som nenastavil všetky hlášky, panenko Mária Podsrpenská, ľudia. Nestihol som. Dneska som len tam nahrával ako keby tie priame one. Bože, alerty. Skúšal som, či to funguje a nastavili sme vlastne alerty až keď som došiel na stream, ne? Takže proste nefunguje, ako keby nie sú tam nahraté ešte všetky, pretože som to ešte nenahrával. Viete, že tých alertov je tu cez 200 pre Boha. Viac ako 200 alertov, to fakt akože nechcete, aby tam dole pribudlo 200 možností. To bude proste brutus. Smajliku musíš poslať Dalovi napríklad to ne. Guma. Musíš poslať doslova Dalovi alebo niekomu v podstate on je ten link, pretože inak to není vidno. Vieš? Nie tu linky, ja mám linky zakázané. Takže... Ja mu chcem predložiť dôkazy? Nechcem predložiť dôkazy ešte. Však nemám jaké. Aha. Aha. Tak mi dej moda. To si robíš prdel? Do you happen to know Kimahir's shoe size? I wouldn't have the foggiest, but I'm sure it was enormous. Not that it matters. He spent his life barefoot. Despite my best efforts, he simply did not take to shoes. Ale lode sú jednoduché. Ako keby takto, podľa toho, aké hráte týry, ale lode sú ako keby, ja neviem, mne tie lode dojdú, oproti vodku, mi tie lode dojdú také, že hrateľnejšie. A možno je to ale tým, že na lode som fakt naučený, ale... Žvíkacího tabáku. Has Kimahir ever indulged in tobacco? No, the man doesn't even drink. Are you certain? I found chewing tobacco in the garden. I controlled Kimahir's expenses since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco. Takže on nefajčí, teda nežvíka tabák. The door to your garden has an interesting lock. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimahir and I both had a set of keys. I'll need to borrow them. No, you'll need to do what I tell you to do. Examine the garden. I came across a pile of Hessian clothes in the shack. Are they Kimahir's? Yes. I had to give him something to clothe himself. He seemed unfazed by his bare skin, but I found it distracting. Jako dá mu na telo látku a... lol. Is this spyglass familiar? I don't recognize it. Could it be Kimahir's, perhaps? I doubt it. I never saw him with it, nor could I suggest how he might have come by it. Aha. Toto sa mi ale nepáči, tento záver tohoto. Jako nevyzerá to na to, že zobral nejakého strateného námorníka na onek sebe domov, aby mu nejakým spôsobom pomohol. A námorník ho proste dobil? Alebo čo? Jak je to možné? Zajdíku, ahoj. No, takto. My sme sa bavili s PZ Warfare o tom, aby to ahoj bolo akože zadarmo, keď niekto dojde, že chce pozdraviť do chatu. Problém je v tom, že treba tam potom nastaviť delay, lebo keď tu bude 150 ľudí, ty vole, jak na lodiach,
a všetci dajú ahoj, tak to pôjde ahoj, 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 to bude akože od hora dole, vieš, to nebude, že... Takže neviem, či zrovna... To nebude zasa kontraproduktívne pre istotu. Ale som dneska nastavil, aby to vôbec fungovalo. Takže jeden deň vám nepôjdu hlášky, potom sa dohodneme. Jarunko, ahoj. Ahoj, ahoj. Môžem niekto normálne povedať, že kde je ďalší dôkaz? Jeden vidím, druhý, tretí vidím. Toto je zjavne 5, preto mi ju nechce zaradiť. To znamená, niekde bude 4 medzi tým. Asi. Asi. A ja tu nevidím ale ani možnosť v podstate nič s tým robiť. Tam sú... Ja som vnútri bol v tej chatrči. Tam som bol. Tam som bol, jednotku, dvojku som odhalil aj všetky veci, čo tam boli, ne? Na všetky predmety som poklikal, zistil. Tu som bol. A tu už nič nebolo inde. Vonku sme našli ten... Vonku sme našli tento nom. Vidíš, tam je to celé. Aha. Vonku. Is this a tiny farm, a Maori water spoon, or something else? Aha. Počkaj. Teraz mi to niečo urobilo. Vydržať? Tu je týpek a keď dám nasledujúci, tak mi ukazuje človeka za oknom, ktorý mu tam hádže ako keby tie drogy a ucpal to, aby ho tu svetoval, hej. To znamená, neznáma postava mu hádže niečo dnu, aby ho svetoval. OK. Tu sme si nepozerali tie predtým, to znamená, týmto to začalo. Bil sa to je neznáma postava. OK. Neznáma postava padla. Ne, neznáma postava ho brala. Ťahala ho, OK. Už máme tie 3. Sobežné stopy kola, ale tu mi to nič nerobí. Aj keď na to klikám, nič to nerobí. Tak skúsme ísť tu do týchto 3, počkaj. Že aj tu už máme 3 veci. Takže týmto to začalo. Žvíkací tabák, nasledujúci. Čo prosím? Čo to je za blbosť? Obidva sedeli. Tak toto je ten robotník, teda, ktorý robil. A buď tu bol ten roboš, alebo tu bol ten druhý. Dobre. Aha. Obtisk kolene. Niekto sa tady ukrýval. Dobre. Neriešil som celý deň príkazy. Ja som si pozeral naklikať ešte BDOčko a to. Počkaj, soubiežné stopy. Vidíme vlastne, čo mu tam spal. Na to sa ale nedá klikať, že? Na to sa nedá klikať. Na teba tiež nejde klikať? Či na teba ide klikať, že by si mi k tomu niečo povedal? Aha, tu na teba nejde klikať. Dobre. Tu je to zelené. Tráve v rohu niekde. Že by tu niekde bol ešte niekde nejaký dôkaz, ktorý som nevidel? Je to možné, asi že? Ten komín zvenku mám, no. Mám, však tam stojí. Ja mám totižto taký pocit, že tieto dve stopy budú asi akože 5. dôkaz v poradí a nechcem ich ho zobraziť a zaradiť kvôli tomu, že mi chýba číslo 4. Akože logicky. A ja popravde neviem, kde je to číslo 4. Pretože vpredu nič nesvietilo, vzadu nič nesvieti.
Tak normálne ti neviem. Kde tu môže byť číslo 4? V tej fontáne? Myslíš, a čo by bolo vo fontáne? Tam som sa nepozeral, to je pravda. Ani ne. Viete. Fontánka je čistá. A odhaľovať dôkazov a veci, na ktoré sa dá kliknúť proste. Všetky som vyklikal. Okrem... Akože, ale Watson ti povie, že mu to ide hlava kolem. Tam není úplne to, čo chceš. Takže ja ti úplne neviem. Akože, či toto je... to správne orechové. Jako... Že by ešte niekde niečo na zemi? To som si nevšimol, ne? No v tejto miestnosti je to odhalené. Tu je to odhalené. Tuto kryšťalka není. Tuto spal. To sú tie veci. Nástroje zdá sa, že nechýbajú. Tu chýba síce jedna sada kľúčov, ale nejde na to klikať nejakým spôsobom. Takže tu absolútne netuším. Rozbité súdy. Nejde na nich kliknúť. Na druhej strane takisto ne. Záväz na okno tu je. Sekera, špalek, ktorý padol, takisto na to nejde kliknúť, tak ja neviem teda. U ktorých, kamaráde? Tu boli akože stopy u dverí? Tu nie je nič. No, Wolfe, ja teda neviem, ale ja tu nič nevidím. Ani cez to kvečko to nejde vidieť? Pozri sa. Dvere nič, 0 bodov. A nejde to ani to odhaľovanie na interakciu, tak teda fakt neviem. Jako... Veď som vedľa neho bol miliónkrát, ne? Nič. A hlavne tá štvorkolka je oveľa, má širšiu stopu, jak to, čo je tu. Pozri sa. Toto bol nejaký vozík alebo nejaká blbosť. Ale taký úzky. A ten tu ani není normálne. Žiadny. Ale pritom tam bol nejaký predmet. A to je fuk, kdo si videla Ten ho tu čakal s ďalekohľadom, ho pozoroval. Šmejdil dnu, ty vole. No. Jakože od tej sochy šmejdil dnu. Preto mal ďalekohľad, lebo špehoval toho kapitána, hej. Asi. Prečo by si špehoval sluhu? Špehoval by si kapitána. No ale... A keby si špehoval kapitána... Tak čo by si... To by si musel vedieť jeho dirty little secret. Ale ja neviem, akože ti to reálne... Nejako, ale úplne evidentne tu s niekým sedel vonku a dával si čaj opáté. Pozri sa. A niekto si to ešte zabudol aj klobúk, ale nejde to ani označiť ten klobúk. S niekým to proste sedel, no ale tak ako neviem, či to sa ani ráta, neráta, alebo ten klobúk tam ostal od včera, ja neviem. Malé jazierko. Žiadne stopy. Tak ja ti normálne neviem.
Jedine, že to obídeme. Aha, vozík. Tu je ten vozík. Aj s tým náradím. Ale nedá sa na ňo kliknúť. To je ten vozík? To by mohol byť ten vozík. No nič, tak to asi musíme obísť. Keď sa to vôbec dá obísť. A pozrieť sa možno zo zadnej strany na ten dom, ne? Dá sa to obísť. Aj tam je rozbitý voz. Počkaj. Či to náhodou nebolo za plotom? Náhodou. Aha. Police line do not cross, výborne. To fakt? A... Jako to mi asi nedovolí obísť celú mapu, že? Predpokladám. Bitva dve šimakaze, Kunming, dobrá klička. Ty vole, fuj, to je nechutné, ale... Jako dve šimia a Kunming to je bordel, no. Aj tu ale nič není, ty vole. Tu je ďalšie, on je vonku fúrik, ale to je kolektív, to je... Samostatné, to nič není. Čo to je za halus? Čo to je za prdel? Why are you still here? If you find my man, I have a marvelous whiskey with your name on it. Čo si sa zbláznil? Ten má jak James Bond. No ale okolo toho baráku my nevieme prejsť. Vzadu je ten záhradný domček a my sa nevieme tam dostať. Táto ulica je zavretá a tu ju stráži polícia. No. Neviem. More, to som sa prezliekol teda. Excuse me, just one question. As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Help me, please. I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Aha, ani tu nevieš prejsť? Ďalej? OK. OK. Takže to je obmedzená mapa. V poriadku. Tu neprejdeš, to znamená... No my hľadáme jeho sluhu, ne? Hľadáme veľkého potetovaného Maura, kde vlastne je. Nikto nič nevidel, nikto nič nepočul. To je mladý. Ty si to bol, poď sem. May I ask you something? No, sir, I've never heard of him. Aha.
To je knihkupectvo. No to sme zase o tú ulicu hore. Tam je ďalší, čo sa pýta. Haló. May I ask you something? No, sir, I've never heard of it. Aha, nenápadne. Ale hraj sa s kudličkou, ty vole. Tak to je, čo za halus? A to pani kúka na rozbitý voz, no tak to sú iné bordely. Jak je to, tak ja sa tým pádom nedostanem? Nedostanem sa od domu? Toto bude asi k inému prípadu, ne? What a grim view. Toto nebude. Vocne, ako uteč. Vocne, halo? Mohol by si prosím, ako... Ďakujem. Zlatý. Už som si myslel, že ťa vymením, ty vole. Čakaj. Hore, kočička, idej. Ani tu sa nedá prejsť. Can I ask you a question? It is a shame I can't answer your question. Rozmýšľam, či sa mám tých ľudí začať pýtať na ten žvíkací tabák. Ale do prdele, to nie je normálne. Čakaj. Jaká je Malta? Hrateľná. Ako není to nič moc, ale je to hrateľné. A tie blbošaty s pytlovní so stopami majú čo spoločné, nič. Blbosť. Kolejové stopy. A chýba mi predmet k tomu. Chýba mi k tomu nejaký predmet. Kolejové stopy. Kto tam má kolo? Can I ask you a question? Excuse me, what? I'm not sure I know. May I ask you something? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Is this familiar to you? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Ty vole. To je kolo. No, našli sme kolo. A tento nám to nepovie. Can I ask you a question? I can't help you with that, sir. Ty vole. Ty akože všetci sú mimo v celom meste? Help me, please. I can't tell you because I don't know. Can I ask you a question? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Jak to je možné? Tak ja teda normálne neviem. This dreary rain is making a miserable day even worse. OK. OK.
Dobre. To bude 5. Asi. Sušiť blbosti. To nám chýba, ale... Tak ja neviem. Dá sa ten dom obiť odzadu? Nedá. Nedá sa obiť odzadu. Ne. Ne. Lebo vôbec netuším, že čo mi tu, akože čo nevidím konkrétne. Jako týpek tu špehoval toho kapitána, hej? Zobral sa na to ďalekohľad. Našiel ho ten sluha, o ktorého sa kapitán stará. Pobili sa. A týpek tým pádom toho sluhu niekam... Nešpehoval kapitána? Jak to? Tak, jako čo... Na čo mal ten ďalekohľad potom? Tak na čo typek došiel s ďalekohľadom a klačal dole pri soche, keď ho nešpehoval teda? No počkaj, ide o to, ale áno, ide o to, že sluha zmizol, ne? Chápeš? Logicky, akože moje detektívne schopnosti mi hovoria, aby viedel, jestli sluha už spí, akože on sa pozeral tým ďalekohľadom sem, ne do baráku, aha. Aha, dobre no. A keď sluha spal, tak čo mu to akože prinieslo konkrétne? Keď sluha spal. Čo by ti to dalo? Sluha spí, aby mu to čo dal? Jebol drogy a akože čo, zdrogoval ho večer? Zdrogovať ho, aby si toho nevšim. Jako... Ne. Počkaj. Aby si toho nevšiml. Ale vy si zo mňa robíte prdel, pretože ste to kúkali u Rika, u Andreja a všade možné a vy viete správne odpovede. To není proste fér. Ja si potom prídem, aké by mi chýbali minimálne 4 kolečka z 5, alebo som mal len 2 mozgové bunky. Jedna reaguje na svetlo a druhá na tmu. Ty vole. Poď sem, ty mi to povieš. Ty vieš všetko, poď sem, dám ti šiling. Ne, ten týpek sa vrátil, ty mi máš povedať. Aha, no tak nič nevieš. Ty si na hovno nešpech. Ty mi nič nepovie. Kde je tá pani s tým oným? Tá bola... tá bola tam. Excuse me, just one question. I wish I could help, but I know nothing. A však ale stejne má všechny informácie a na nič nejde klikať. To jedine, že by sa to zasa vrátilo k tejto tu? Jako? Have a look at my flowers. They will not bite Blbosť, no? unless you touch their thorns. Stejne má všechny informácie, jenom si dať dohromady. Čo si sa zbláznil? No.
No. No predmety ja nemám žiadne. Mne tu chýba proste... Jej to sa dá odepnúť? Aha. A jak? Dokumenty. Jej to nejde odepnúť. Nejde to odepnúť. QE, no. Nejde to proste, ale... A furt toho dopína len toto. Toto je dobre. Je to vraj zelené, ale nechápem. Ale prečo je to zelené, to neviem. Nejde to proste. Odepnúť dôkaz nejde. Nejde mi space, takže nebude jumping. Nejde. I tu nejde. Space, odepnúť dôkaz. Nejde proste. Osobní strážce voľného času nevrátil, policia neviem, sebe ešte bla bla bla. Nalezem v četných pánskych klubov nebo v vytýčených domech. No. Nič podstatné. Proste sluha princeznej si išiel išiel si dať vyprať, jak sa to hovorí. Chápeš? A nejde odopnúť dôkaz, tak ja neviem, tak tým pádom to sa musí dať niekde asi resetnúť, ne? Nejde mi odepnúť dôkaz, takže ja som rozbil hru, preto mi to nejde. 100%, som to proste rozbil. Paperbeste, díky za resap, ale som zmetený. Buď som rozbil hru, alebo proste... Ty vole, Wolfe, ty ma normálne trolíš v tom čete, ja prisahám, že ti pripnem, ty vole, normálne dynamit za toto. Počkaj, raz budem s tebou v hante. Hneď do štartu. Ty svieti tam na zeleno, takže je tam správne, ale nemám k tomu ďalšie predmety a dôkazy a neviem, kde ich mám zobrať. Neviem, kde ich... Tak Rick to vypol, ne? Rick to všim na to nadával. Kde mám zobrať tie dôkazy? Keď ja tu nič nevidím, to není predmet, na ktorý sa dá kliknúť, nie sú to ľudia, tento už sa so mnou nebaví. Ty vole, nedá sa na ňo kliknúť vôbec. Nechcem ma pustiť dnu, to znamená jediné miesto, kde môžem vyšetrovať je záhrada. Áno, mám, aj opívú kuličku, všetko. Ja mám všetky predmety, tu mám, všetky. Ja som len došiel za ním a proste, jak to nedopadlo, no. Takže všetky tie veci mám, preto sa divím, že mi to nejde. No a veď to sme robili? Veď to práve máme, veď to, vidíš, to mi to práve chýba len.
Len ja neviem teda, jak sa to prepína, že či to ja prepínam zle, alebo čo. No. Ja neviem, jak sa to akože prehadzuje tieto veci. Či ja to mám usporiadať? Ale ako sa to usporiada? To, že sa nakoniec pobili, to viem. Ale jak to mám fyzicky prehodiť? Jakože jak sa to v tom menu prehadzuje? Chápeš? Toto ja neviem. Že ja vidím, čo sa tu stalo a viem si to nejako usporiadať, že najprv špehoval, potom ho otravil a potom sa pobili. Akože, ale, jak to mám, akože, tuto zoradiť? Mi to proste... Neviem, jak to v tomto tu mám... Inak to... Alebo že v čom? Mám zoradiť. To mi nejde úplne. Toto sme vybavili. Jaj, počkaj. Ideš? Ale toto sa nedá zoradiť. Chápeš, to len prepínaš. Ako chceš toto zoradiť, mi povedz. Veď nič iné nedá, dá sa len pred ako? To ti ukazuje, jak to išlo akurát. Aj toto. A Maori nose flute. Ngurus, they're called. A Maori nose flute. Ngurus, they're called. Je tu nič není? Haló. Na kľúč sa dalo kliknúť. Tieto stopy tu vidíš, ale nevidíš vlastne. Toto mi proste nezarátalo. Alebo respektíve neukázalo. Však u toho ohnište som bol. To tu máme, celé. Aj dôkazy povyberané, aj to, čo sa stalo. Vidíš? Tu vidíš, že bol vnútri. Aj to vidíš. Jako... Jak? No, nemáš. Nevidím sluhu ležať na posteli. No však ale není to tu. Není tu ten tretí a tu ani není ako keby možnosť to pridať, ani to nevidíš. Takže vôbec neviem. Preto vám hovorím, ja som to všetko, ako jediné čo mi vtedy chýbalo boli, mi to Wolf povedal, boli henté stopy akože tu dole. Teda tá jedna, že stlač kvečko, ale veď toto sme tu tiež odhalovali. Vidíš. A máme len 3 z 5 a tie 2 nám chýbajú, tak ja fakt neviem. Pomoc! Pomoc! Normálne, čo mám robiť do piči? Čo to je za halus? A však ale bodka bola? Pod akým odsávaním? Jaj, počkaj, to tak sa zoraďuje? Veď to som sa pýtal, jebem ti.
Jej to tu nastavuje, že čo z toho platí. Jesus, tak poviem, ne? Však som sa pýtal. Kristošat. No. 2. Pane Bože. No, no. Toto, čo si napísal, tak mám presne tak to je. 3, 2, 3, no. Wolfe. A ďalej? A dál. A dál. Takú sa kávu spravím zasa. Napijem sa. Sledovanie má byť ako první. No a ako ho prehodím? Ako ho prehodím, mi povedz. Ako môžem tie guličky medzi sebou hore prehadzovať? Ktorým tlačítkom? Není X-kom. Keď ti X-kem dej zámek s nebukým klíčem a späť do chatrče. Dopred... To si robíš píču? Vážne? Veď som sa pýtal, EBM ti, že kde je tá štvorka. A hovorím, určite sa treba dať kliknúť na tie kľúče. To si mi nemohol povedať, že keď chcem kliknúť na kľúče, tak si musím vybrať dôkaz s kľúčami. To si normálne tu 1,5 hodinu kúkal kurva na mňa. A ešte, že nemám kameru a nechal si ma tu sa trápiť? Toto je moc. Pane Bože. Kde to je? No, na. Dôkaz číslo 5 vybavené. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Okay. Normálne. Someone moved a cart to this spot and then took it elsewhere. Can't see it anywhere in the garden. Dávala záhradníkára, no. Surveilling from afar, the intruder waited for a window of opportunity. When Kimahir went to sleep, the man crept up to the shack and slipped narcotics down the chimney pipe, then blocked it with a cloth. Kimahir inhaled the sedative and fell into a deep sleep. The intruder tried to move him, but the man was heavier than expected. The intruder fell on the sack and dropped his spyglass. In order to transport the servant, he had to use the cart. The final challenge was opening the garden door. Luckily for our intruder, Kimahir had the key in his shack. Remarkable. It makes total sense.
normálne bol problém napísať v tom čete ahoj Dragene. Včera to bolo bombové. Díky moc inak za to. Fakt, díky. Ahoj Dragene. Normálne bol problém napísať, vyber tam dôkaz, aby si vlastne videl, na ktoré dôkazy sa pozeráš. Ebem ti mater, hodinu, chodím po týchto 100 metroch štvorcových, hodinu. Mama. No čo, však byl unesen, čo ešte chceš ako dôkaz? No predmet tam není žiadny, tak tam má byť ešte predmet do piči. Dalekohled? Jeden je špatne? You'd best have found something by now, gentlemen. Ja viem, Wolfe, to, že to vidíš poprvýkrát, je proste, ako to ťa neomlúva. Absolútne. Ne, proste. Netuším, ja som doma zmetený. Vydrž. I fear that someone may have spied upon Kimahir. Likely the owner of the spyglass I found earlier. It appears they were watching for some time, as there was an impressive amount of chewing tobacco on the ground. And your point? I found the residue of narcotics in Kimahir's brazier. There are several explanations, perhaps your servant's recreational interest, or an attempt at poisoning. Cut to the chase, Mr. Holmes. You said that you checked the shack earlier. Did you notice the cart tracks near it? Now, one ought to expect a servant to make regular use of such a thing. Ježiš, to je hovado. Normálne. Odpadnem. If, as you say, Kimahir never leaves your estate, then where did it go? I expect answers from you, Mr. Holmes, not questions. I won't keep you in suspense any longer, Captain. Kimahir was abducted by the owner of the spyglass. When your servant fell asleep, he slipped a narcotic into Kimahir's brazier to make him sleep even more soundly. In order to carry a man as large as Kimahir, the intruder stole the cart and rolled him right out of your garden. Now, hold on. All this simply to tell me what I already know. Why haven't you found him yet? I only arrived a moment ago. It is, frankly, incredible that I have already deduced so much. Every second you dawdle here, waiting for me to stroke your ego, is another second wasted. I'm not interested in the how, the why, or the who. I am only interested in recovering my investment. Spare me the claptrap, boy, and go and fetch my servant. Jakže ste mne to nazval? Ja som vám nezrušil hlášky, ty vole, prestaň. Ja som vám nezrušil hlášky, ja som to nastavoval za body, aby to nebolo prespamované, pane Bože. Zasa. Čo ste jak? Keď to bude prespamované, zase to všetci budú kňučať, že je to prespamované. Všetkými hláškami. Nič som nezrušil. Beta verze Ježiš má... Lol, dobre, tu máte hlášky, ja vám zapnem toho chatbota, tam je to všetko funkčné
Aby ste tu neplačkali všetci v tom čete, more. Nejdu nám lášky, ty seš strašnej. No, budete a môžete si spamovať, to vás bude zábava. A vlastne aj tak ja nič také nerozprávam do toho chatu. Ja viem, mi zase dalo vynadať, že chat si žije svojím životom, nech vás neotravujem. Je mi to jasné, pardon. Ale ešte sa to načítava. Boha. To som to tam nastaviť, len som tam nastavil prvé 4 zatiaľ. A nezbytek a normálne... Proč? 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 No jo, no. Dobre, tak. A typkovi, jak ste mi to nazval? Truly, there is no better evidence of a man's nature than the way he treats those who help him. And you, sir, are a... Ahoj Achmede, včera to bolo bombové. Díky moc inak za to. Fakt, díky. Your selfish attitude to a man's kidnapping. Chad wins again. We're telling you this for a reason. The intruder fled through the garden door, and we need a key to follow his trail. Well, then you should have led with that. Here you go. Ja mám v oku laser, v rukách skill. Čo to máš do piči? V oku máš, tak bordel, a v rukách hovno podčiarkovník skill. Tu nebol už kúrva dlhou pod... Inak ja som sa akože... Však zajtra ide hrať Wolfbergy a Rick Dead Island, ne? Andrej to včera hral s Majovým. Ja si myslím, že... Pokiaľ vy máte takýto názor o mňa, o chudákovi Andrejovi, ty vole, tak ja s Andrejom ako dvojčka, ktorá bude hrať Dead Island, to by bola iná halus. By nás zabil prvý zombík, ešte by nás tam vojel. Teda ne mňa, jeho, ale tak ja by som sa na to pozeral, že... No dobre, a čo ďalej? Čo s týmto? Nemám to odhalené, lebo mi chýba jedna stopa. Reálne mi chýba predmet. Nejaký. Nemám proste predmet, ktorým by som to doplnil. A takisto, kam sa podiel, tu mi takisto chýba predmet, aby som doplnil hádanku a vyriešil to. To znamená, Andrej má v Dead Islandu veľké skúsenosti. Achmed má problém dojsť do tutoriálu. Ja som tu vycvičený týmto chatom, kde chat dávno prekonal streamer. Ja normálne to Andreja utujem do piči. No dobre, a on ho ale odtiahol zadnou stranou. A ja sa ale neviem dostať na zadnú stranu mapy, či už teraz mi to pôjde? Veď, ako som povedal, že chcem ísť zo zadnej strany. Ne? Či mám si prepnúť teraz nejaký dôkaz a pôjde mi hľadať niečo iné? Tak to mám urobiť. Topy. Aha, kapitán mi konečne sviežil klíč o zadní bránky, ty vole, však ja nečítam, ja som debil. Pardon. Ja som si to neprečítal, on mi dal klíč. Jezus Mária. Jaj. Však ale veď čítam, ne? Na čo máš tie oči, ty? Vole. Taká jednoduchá hra. A tak to viem dojebať. No, stopa povinnosti, poď. Do piči, jak sa to vypína? To je ono. Roy Soulsby. Could that be the name of our man? Tohle je nejhorší detektív široko daleko. Proč? Proč? Vázal ho lanem, ne? No. Sturdy rope, professionally tied in a Portuguese Portugalská dratismička. often used by sailors to create a bosun's chair. Lanového sedáku. Wheels picked up grass along the way. Kimahia's cart, I gather. To je tá kára, no. A to až teraz pôjde ten tretí dôkaz?
to mi nedalo ako dôkaz. Dáva mi to ako dôkaz, ale nie je to dôkaz. Čo to je za pičku? A strange substance. I have my suspicions based on the color and consistency, but would you care to hazard a guess, Doctor? Well, it's odorless, but from the way it absorbs water, I'd say... Sledek. Then we're in agreement. Well done. Místo bylo úspěšně prohledáno. Kam se poděl? Ne. No píči, pojď sem. Cože? Kimi unosce námořník. Kam se poděl? No byl unesen. Unosce je námořník. Výborně. A potrebujeme predmet. Dobre ja. Pekne. Pekne. The strand proved not so useless after all. The saltpeter accident, Doctor, do you recall? The port of London, of course. Dragon, ty vole. Hraj dobrá, streamer We shall špatný. need to take a cab What? there. Hovadlo. Let's just go. Stenwick wanted results. It's not pleasantries. Urychlene chytiť drožku a přesunúť sa do zoku v Temži. Nepočkaj, však drožka stojí vonku. Ty vole, všetko tu rozbijam. Tu bol pán s drožkou. Opustiť túto lokáciu. Však všetko som doriešil, ne? Where to, Gavin? The port of London, please. I will show you where to stop. Vzhůru do pekla. Achievement odemčen. Díky. Mr. Holmes, what a compelling mystery we have stumbled upon. Perhaps I have the premise of my next novel. On kidnapping does not a story. Smile, to je dobré, na to, že hráš kopku, je to dobré. A black cat crossed before us. It's a bad omen. Do not take you for the superstitious type, Doctor. Such things are mere fantasies, tricks of a feeble mind. One imagines a physician would keep a surer footing in reality. Perhaps. Before the war, my time abroad was difficult. Once, I came across an Afghan, bleeding, who I could not save. He pressed a rosary into my hand. A gift, he said, so as to gain God's favor. After that... Dr. Watson? Yes, well, I shan't get into details, but sometime later I found myself lost in the desert. Dehydration set in, and things grew ever more dire. The man's words came to me. I said a prayer and placed the rosary on a
rock. A gift to gain God's favor. And you were rescued. Yes. A detachment of British soldiers found me. To whom I'm grateful. Without their diligence, you would not be standing here and I would not have this case. I'm sure you have another explanation prepared, Mr. Holmes, but I think I shall cling to the occasional superstition all the same. To each his own, Dr. Watson. So long as it does not interfere with my methods, do it. We must press on, cat or no cat. The question remains, why abduct Kimahir? Prokletá morská panna, poď. Oh, hardly a reputable establishment. I've seen worse. Greetings, miss. I'm hoping you can help us. We shall soon see. No je tehotná, no. Ďalej. Poniekud tesné. Tají tehotenství, nebo netuší, že je tehotná? Čo? A jak mám odhadnúť, či to tají, alebo to netuší? Čo si sa zbláznil? Snaď tají, ne? Keď si dáva tesné oblečenie. Akože... Ale zasa keby to tajila, tak si neutre to, že sa dogrcala? No, tak dáme, že tají, lebo má tesné oblečenie. Tak schválne. Isté v iném stavu. Your clothes are already tight and soon they won't fit at all. How far along are you? I thought I'd hidden it better. How did you know? No ne, my sme to trafili. Jaký dobrý, to je detektív, kámo, ten je. I apologize, miss. Mr. Holmes is fond of his observations, but I am the doctor here, not him. Do you need any help? I'm fine, thank you. I would rather not discuss my condition, nor let word of it spread. Hledáme istého muže. My colleague and I are seeking a burly man, above average height, with workman's boots. Half my customers, then. Your description hardly narrows things down. Are you familiar with a Roy Soulsby? Roy Soulsby? I know the name, but he's not one of my regulars. My guess is that he works somewhere around here. I heard tell of a recent explosion in the port. What do you know of it? Ah, yes. Something exploded in a ship's cargo hold. Caused a terrible blaze. The sky was red with smoke till morning. Where precisely did it occur? The ship sank near the third pier, next to the dockyard. Dobre. To normálne lietajú muchy, ne? Ty vole. To znamená, ideme si pripnúť... Dockyard. Kdo uniesol Kamihiu? Kde sa nachází? To sú naše úlohy, no. Tak tu asi veľmi toho nemáme. Čo by sme si tam pripnúť? A čo si to mám pripnúť za dôkaz, ty vole? Odepnúť dôkaz. Pošiel pánom podrážku. Molo číslo 3. Tak ideme molo číslo 3 teda. Aby som nepovedal. Nájdeme molo číslo 3? To je niekde označené? Počkaj, to je tento. May I ask you something?
Sorry, sir, I can't help you. Is this familiar to you? I can't tell you because I don't know. Tak ty nevíš. Keby sa to dalo použiť waterboarding, ty vole, počkaj. Bolo číslo 3. Hľadal som nedá prejsť. May I ask you something? It is a shame I can't answer your question. On vytrd. No, ako počasie je ty vole jak v Anglicku, ne? May I ask you something? I don't think anyone here knows the answer. Dobre. You should ask someone else. Díky, s tým vám nikto nepomôže, ďakujem. Tu sú takí milí ľudia, každý ťa pošle do prdele. Gír je to už týden. Čo je ďalší? Silní chlapí, dozvité více v krčme každú stredu. Z Gibraltáru. Is this familiar to you? It is a shame I can't answer your question. Aha. On neví. Ďalší čo nevie, ty vole. Tam je to zarasené. Excuse me, just one question. Sorry, sir. I can't help you. To sú ľudia, na ktorých sa dá len kliknúť. Ja ti mám možno označený zlý dôkaz. May I ask for your assistance? Sorry, sir, I can't help you. Can you satisfy my curiosity? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Ale to je blbosť, ty vole, to ja musím pripnúť zlý dôkaz potom. Help me, please. I think I can help you. Často vyskytuje poblíž lodenice. Excuse me, just one question. I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Nebol si? Is this familiar to you? Sorry, sir, I can't help you. Aha, takže to je jeho brácha, ten čo stál z druhej strany, ty vole. To je tá červená, kolím tomu stratenému. To je chudinská štvrť, to sme tu nechceli byť, že? My chceme ísť do lodenice. Čo to je? Ukáž? Čo som zomrel? To sa dá zomrieť v tejto hre? Haló? Ne. No tak nič, no. Tak ja som sa dokázal zaviť až Sherlockovi Holmesovi. Ja som... Kámo, ja som iný level. Tak to je moc. Blackie je lama. Normálne. World record. Čo to je, kurva? Could you help me? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. To vyzeralo tak zaujímavé, že by sa to dalo niečo robiť. A vidím, že ne. Ne. Asi treba ísť ešte ďalej. Hore je nejaký typek s novinami. May I ask you something? Of course I know. To cut a long story short.
Aha. Aha. Dobré. U mola číslo 3. No a molo číslo 3 je čo? 3. Tu je trojka, pozri sa. Ó, dobre. Molo číslo 3. Do you know anything about this? Sorry, sir, I can't help you. Na toho typka sa nedá ale kliknúť ani vyskočiť, tak čo mám? Jak sa mám s ním rozprávať? Haló? Sorry, sir, I can't help you. To s tým horným sa rozprávať veľmi nejde, no. To nevadí. Not in the mood, mate. Shoo! A? Jak vyzerá? Jak čistý únosca, ty vole. Sir, I am looking for Roy. Not again. Yes, I'm Roy, but I can't help you find your uncle or whoever you've lost. Now, what makes you think I would inquire about missing people? You are the fourth person to ask this week. Just because I work at the port doesn't mean I keep track of everyone who comes here. You say we are not the first to ask you about a disappearance. Do you recall anything about those who came inquiring? I only remember the foreign woman. I didn't catch her name, but those are her posters hanging up everywhere. She has badgered me twice now, but I still don't know nothing. And this woman can be found? No clue. She was talking gibberish. Now, where was I? Celník. Prach sprostý zlodej bude. Ideme ho konfrontovať s dôkazmi, no kámo, tak toto ma zaujíma, jak sa nám typek prizná akože v priamom prenose, jasné, ja som ho pôjde. Tu som ho uniesol, tam som ho šupol mu po hlave a hotovo. What are you on about? Aha, tak to nebolo ono. What are you on about? Aha? Have you seen this before? My card? Where did you dig that up? At a crime scene near Baker Street involving a young servant's kidnapping, I might add. No. Someone used it without my consent. How else would it end up there? Toto sa mi nepáči. Jako to není on? My sme sa práve dozvedeli, že on to nebol? To ako to není dobré, ale... It appears that the saltpeter explosion rattled the locals. Can't blame them for staying at home. That boat explosion stopped most traffic coming into the port. Guess I'll be without work for a while. Čo? Tak počkaj, tak on to teda nebol. Tak to bude tým pádom tá pani, ktorá hovorí o akože tých nezvestných osobách. Tak ideme tým pádom do tej chudinskej štvrte, kde bola... No tak ale nemôžem s tým vykonať teraz aktuálne žiadnu interakciu, to znamená, že musím buď nájsť viacej dôkazov proti nemu, alebo musím ísť teda cez tú pani, ktorá tam písala v tom ozname, že vlastne vyvesila na tú bránku tú červenú onu.
Hello, lad. Is this where I may find Dea? You read the poster? Yes? You know where my brother Girves is? Sadly, no. Well, not yet. Jako otázka, je Daja doma, keď si v miestnosti, ktorá má 2x2 metre a zjavne tam nie je absolútne skvelá. Ale ja sa ju spýtam. Pôjdeme milo. He worked at a, warehouse. This man, Roy Solby, gave him the job. He paid him a necklace. Aha. How would you describe this Soulsby? He was big and strong. He had a big scary eye. Scary, you say? Yes, like it was made of metal. Do you still have the necklace that Soulsby gave to Girves? Girves left it near the shrine. I tried to sell it to buy Amma medicine, but no one wanted to buy. I want to speak to Dea. Is she around? Amma, my mother. She got sick after the fire. Big red smoke. She couldn't breathe, so I took her to the doctor. Now I am in charge. Don't go anywhere. Výpoveď nepálskeho chlapce. Zobral mamičku k doktorovi, pretože jej ostalo špatne po tom, čo vybuchla loď. OK. 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 Hľadáme teraz lekára s jeho matkou. Kde môže byť lekár, akože v chudinskej štvrti? Myslíš, že bude normálne napísaný lekár? Sa nedá prečítať? Toto vyzerá ako lekár, ne? Ale áno. Ale tam je niečo napísané. Nejde to ale... Alebo čo to je, nejaká noclaháreň? Dá sa to reálne priblížiť, tento odkaz? Asi ne úplne, čo? Ne, nedá. Ale vyzerá to kadejako. Keď sa jej spýtam na lekára. Have you ever heard of a man with a metallic eye? I've seen him even. Dirty Summers is the name. A nasty lout with a silver ball in place of a missing eye. Aha. I shudder to ask, but where does one find a Dirty Summers? He likely signed on with a ship. I am not one to spy on others, let alone him. I see. My advice, keep away from him. No dôkazy asi dávať nemusím, ne? We must go. Oh no, no chance of a pint then. Je na lodi. A počkaj, ale logicky, na čo budem predkladať dôkazy krčmárky, ako čo s tým ona má?
Čo mi pomôže, že predložím dôkazy nejaké krčmárke? Ty myslíš, že akože z nej dokážem dostať niečo viacej? Akože, že by som sa tu s každým človekom mal rozprávať akože o vyšetrovaní? No dobre, tak ako ja to vyskúšam, ako for science, ale... Dobre. Berem túto poznámku. Je to možné, asi máš pravdu, vyskúšame to. Have you been drinking? Never heard of it. Have you been drinking? Never heard of it. What do you know about this poster? A foreign woman asked to put it up. She's plastered them all over the pool. Any clues as to her whereabouts? None. It was hard to understand what she was saying. Dedol, dobre. Takže nám vlastne nepomohla, kde. Ale snaha bola. No a my teraz ale hľadáme vlastne toho typka. No toto nevieme, kto ho uniesol. To si my len myslíme, že je to ten divný. Jako my to nevieme. Nemáme na to ani dôkaz. My ho musíme nájsť teraz. To znamená, mali by sme si vybrať dôkaz. Toto. Tento. Špinavej somrs. Is this familiar to you? Sorry, sir, I can't help you. Tak tento nevie. Could you help me? No, sir, I've never heard of it. No loď je tam. Na konci móla. May I ask you something? No, sir, I've never heard of it. Jo, dojdem. Ako vyskúšam si to s vami? May I ask you something? It's a shame I can't answer your question. May I ask you something? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Help me, please. Sorry, sir. I can't help you. Smile, oni to upravovali podľa toho... Podľa toho, ako dlho ľudia čakajú vo fronte, vieš? Are you able to help me? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Keď proste niekto čaká strašne dlho vo fronte s dedečkom, ponorkou, lietadlovkou a podobne, tak ten matchmaking ho zaradí do fronty, kam by ho normálne nedával. Takže sa môže stať, ako keby že raz za čas, že to proste fakt namixuje strašné bomby do toho, ale je to... Ako potom v tej hre nechceš byť, no to je pravda. Tak bolo číslo 3 je tu, ale tam nebola loď, A typek, ktorý má akože oko... No jedno, no tak to povedalo VGčko. Ahoj Achmede, včera to bolo bombové. Díky moc inak za to, fakt, díky. Ahoj Riku. Čau Riku. A tak to povedal Wargaming proste, že tak funguje matchmaking. Keď je dlho vo fronte nejaká loď, ktorá si nevie nájsť v podstate akože dvojičku, tak tým pádom on síce čaká dlhšie, ale zaradí ho to do fronty s ostatnými, tým pádom sa môže stať, že tam bude trošku prebustený stav všetkého. Kámo, tak on je na lodi, ale tu loď není. Tak no tými, ako toto je, určite toto je ten únosca, však na to vyzerá ten, oný, ale... Predložiť dôkazy, no poď. Ideme, dôkazné materiály číslo 2 na typka. No to, že je tehotná, tomu... Počkaj, to, že je tehotná, poviem mu, že je tehotná? Zabijeme o informáciu o žene, poď.
What are you on about? To s tým naznačuje to. Á, tak to nebolo správne. To ne? Pán Soulsby neví nič, kde on je pán Soulsby? V jednej z chatrčí. I have been told that you hired Dea's son, Girves, right before he vanished. His brother also said you had a metal eye. What do you make of this? Tell that him to stop making things up. Proč? 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 Wonder why people are going missing. Puts a man on edge, you know. Prečo ten text znel, že má metal eye? Veď, ale ja som nepovedal, že má metal eye, ten typek. Ani ten mladý nepovedal, že má metal eye, on povedal, že to ten špinavý Somers, ne? Ne tento, Soulsby. Prečo tá hra si zo mňa robí srandu? Na jednej z lodi a tu už je železnica, tak kámo, tak kde sú inde lode, keď ne v prístave? Ty čo, už si pil veľa, poď sem. I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Co to pospojovať? Ako čo mám spájať zasa? Povedz mi, čo mám spájať, ja ti nepoviem, jak to spojím. Dobre, čítam teraz Discord. Pospojovať dôkazy. Akože čo? Že teraz mám vlezť do toho menu a idem si akože... Kto unesol Kimihiu? Dobre. Potrebujeme nájsť poznatky. Popis únosce. Teraz. Výpoveď roje. Výpoveď krčmárky. A čo mi k tomu, ale nesedí mi ani jedno, ani druhé k tomu. Výpoveď roje a Unosceme špinavej Somers. A Roy Soulsby jeho komplicem. No ale veď to vieme! Však na to nemusím spájať, veď som to povedal. Však to viem! Piči. Ale neviem, kde je. Však ja neviem, kde je. Tak neviem nájsť ani tú ženskú, ani tých ľudí. Také ako... Špatne. LOL. No, nemáme žiadne ďalšie dôkazy, treba ich proste odhaliť. Aby sme sa dostali, kde je, no. Roy môže byť jeho komplicem. Tak zase ideme teda za Royom. A ideme ho tretíkrát vypočúvať, toho týpka úlisného slízkeho. Že bol si to ty. Ty si to bil! Sem. Dobre. What are you gawping at? Konfrontovať, jo. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that? To ste vzal kde? Vyber dôkaz. No ty vole. Vyber dôkaz. And how do I fit in all this? Sorry, you lost me there. Cože? Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that? A man named Dirty Summers was involved in some recent kidnappings across London.
He used your name as a cover for his deeds. What? Really? That doesn't mean I'm involved, though. OK. Prvý, dobre. Boulder Dash. Sorry, you lost me there. Aha. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that? Ty vole, tak to ma normálne poser. A man named What? Dobre, prvý máme dobre. Your calling card was found at the crime scene. That's enough to make you a suspect. You cannot be serious. Dobre, druhý máme dobre. No tak teraz s tými topánkami, ne? Tak niekoľko štvrn, poď. Tohto klíčového dôkazu. Jo, poď. It's true. And that's before mentioning your gold watch. It's brand new and awfully expensive for a customs officer. Clearly you have found yourself another source of income. I'm sure Scotland Yard will be delighted to investigate further. All right, stop. Look, it's not as it seems. I did not partake in the kidnappings. I'm all ears, Mr. Soulsby. Yes, I know Summers. He paid me to turn a blind eye to his business in the warehouse area. Just that. On my word. You did not tell me which warehouse he used? I do not recall, but I used red paint to mark unsupervised warehouses. Ought to be one of them. What else can you say of Summers? He is a regular at the Cursed Mermaid. Goes there with his crew almost every evening. What for? I don't know. I assumed just for a drink. Tak oni vysedávajú v krčme každý večer, chlapci. No kto by toho povedal? Prokletá mořská panna, tak ideme naspäť do krčmy. Overlorde, bez komentára, prosím ťa. Kde je tá krčma? Tu? Ne, tu, ďalej. Ne, počkaj. Stratil som doma ponužku, nemôžeš mi nájsť, halo? Pošlem ti ceník, dobre? Tu sa už nedá vojsť, no? A či tu, aha, to nebola krčma. Odpadnilo do hviezd do Gibraltaru. To je... Wolfe, ty vole. Keď som naposledy hrával Fazmu, tiež ma tam niekto používal ako návnadu, tak dneska použijem ako návnadu na tom demonovu isteviteľa, dobre? Ideme ju konfrontovať. Zasa. A, je to tu. Why do I have the feeling that you know more about Dirty Summers than you're letting on? I have nothing more to add, sir. No jakže nevieš, no, hajde, kde máš? To je všetko? I failed to follow. Are you finished? I have glasses to wash. Čo? Why do I have the feeling? I failed. Are you? Čo prosím? I. To je málo dôkazov? Are you? Do prdele práce. Are you? Však jasné, že však tam nechcú žiadne reálne texty. Pozri sa. No jasné. Why do I? Never mind. How about we start again? We must go. Oh no, no chance of a pint then. Ale ja som Somersa som nenašiel. Často vysedáva. Operuje ve skladišti červeno... Jaj, počkaj, ja musím ísť za tým Somersom najprv. Ja som si neprečítal, že... Skladišti označeném červenou barvou. Tak ideme hľadať skladište. A to tam sme už tuším boli, ne? Tam sme sa tuším zabili. Tam.
taký dojem. A však ja som jej dal všetky dôkazy. Všetky dôkazy odmietla. Každý jeden. Každý jeden dôkaz nebol ako keby ten dôkaz, ktorý si jej mal dať prvý, aby si pokračoval v tej konfrontácii s ňou, takže proste radom to odmietla. A tu nie je tá červená barva. Neviem teda, či to bolo číslo 3. Kde to bolo? Červenou barvou. Tady. Tuto je. Aha. Jak sa ide dnu? Nie. Kurva, fix ty vole. Ježišmaria. Tak to je jedine týpek, čo tu sedí? Počkaj, ne, toto je len červená budova. Excuse me, just one question. As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Do you know anything about this? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Ale tá hra nemôže byť proste, akože... robená pre IQ 5000 preboha. Veď tu ten sklad niekde bol, len ja som stratil cestu k nemu. Tuto niekde bolo... Aha, tento je modrý. Tento je modrý. Zvonku je aký? Modrý, tento je hovno. Tak nič. May I ask you something? Sorry, sir, I can't help you. Ty vole... uhni. Can I ask you a question? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Operuje bez skladišti označením červenou barvou. Aha, debil. Excuse me, just one question. I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Jakže to nejde? Však to je skladište? Ne? Je to warehouse? Je to warehouse. Je to červená barva? Je to červená barva. Kurva, jak mám ísť dnu? Tak koho iného sa mám spýtať? Can I ask you a question? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Ale... Are you able to help me? Sorry, sir. I can't help you. Skladište označené červenou barvou není akože celé červené skladište. OK. OK, dobre, dobre. Berem túto poznámku na vedomie, jako do prdele. Tak toto je... Tak ako nič. Ako nič nehovorím. Could you help me? Sorry, sir. I can't help you. Excuse me, just one question. No, sir. Ne. I never heard of it. Ne. Ale tam bolo napísané skladište warehouse. Warehouse je proste sklad, kurva. Kde je to v prdeli je? On je tu ešte nejaký iný sklad? Alebo čo? Prečo sa ma to snaží proste ostrať táto hra? Keby povedali číslom 10, tak som to našiel. Tímhle vám nikto nepomôže. Budete sa muset poptat jinde. Kámo, lopatou po hlave bych ti dal za to odpoveď ty. Hovado.
May I ask you something? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Jasné, v pohode. Sa spýtam niekoho iného. A vždy, keď sa pýtam niekoho iného, každý ma pošle do prdele. To je celkom fajn. Na uhlí stať asi není úplne najlepšie. Lebo nemá to zmysel. Tu nič. Tu nič není. Kurva, na tej mape je tu niečo. Ne, ja tu vidím hovno, tam je zasa nič. Sa ísť nedá doprava. Tak skúsime inú stranu mapy. Ahoj pán Čierny, hi Mr. Black. Pedro, čau. Skladište! No, a ty si mi ale normálne... Dobre. Kámo, ja si myslím, že po tejto hre nemôže ísť jumpking, ale musí ísť... Skladište označené červenou barvou. Ne, tam sa ísť nedá. Alebo čo to není? Excuse me, just one question. Sorry, sir, I can't help you. Sorry, sir. Choď do prdele. May I ask you something? It's a shame I can't answer your question. Ale vyzeráš jak taký uchylák, ty vole. Ty by si mohol vedieť, o čo ide. Dobre. Excuse me, just one question. Sorry, sir. Can't help you. Ne, dobre, ani tento nič... Ja nechápem. Je tu červená barva? Je. Je tu niekto oproti? Není. No tak ako kam mám ísť? Tu zase tento niečo nakladá. Idь mi do prdele, ukáž. Ale žiadne nebolo otvorené. A tí ľudia mi to proste nerozprávajú. Oni mi to nechcú proste povedať. Tak kde tu mám nájsť? To, čo hľadám, vidíš? Tu je. Nedá sa vojsť dnu, nedá sa robiť interakcie, nedá sa robiť nič. Z-ko neodhalí nič, Q-čko neodhalí žiadnu stopu, no tak ako... What the fuck? May I ask for your assistance? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. It's a large harbour. If our kidnapper is hiding here, finding him won't be easy. Nejako reálne má tu niekto predstavu o tom, čo konkrétne v tejto hre mám robiť? Akože toto mám vážne teraz pobehovať akože po tom skladisku a hľadať akože čo konkrétne? Jednu budovu, ktorá bude otvorená? Ten ty krývaš, poď, ty budeš. Ne. Mapa. Skladište. To je skladište. Kde sa nachází Kimihia? Ale veď tu není koho. Keby sme našli mamu toho mladého chalana, tak možno by to povedala. Ale krčmárka proste to povedať nechce. Preto, lebo je s tým asi tehotná. To je jenom taková tá dedukce. Táto proste neprizná, kde je v prdeli. Nekto sa s tebou nikto nebaví, kde je to skladisko, ani toho Somersa nikto nevidel. Klad nevieš nájsť. Červený.
May I ask for your assistance? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. No tu vyšetruje zločiny, len sa musíš k tomu pozrieť sa ďalšie červené označené. May I ask you something? Sorry, sir. I can't help you. Ďalšie červené, zase tu nejde. Lebo ja neviem, či to je označené ako lekáreň, ty vole. Proste. To je ten typek pri tej lodi. Ja neviem. Ja fakt neviem. Jako keby som vedel, tak ale teraz som normálne zmetený z toho. Kam? Do prčic? Mám normálne... Akože, čo tu mám vidieť? Povie mi to niekto? Čo tu mám nájsť a vidieť? Presunul som sa na miesto, ktoré je na mape označené ako skladište. Dobre? Jako to by bol základ. Čo mám mi zase za krčmárkou? Tam som bol, tam ma poslal do prdele. Bol som za tým typkom, ktorý je akože jeho komplic, ten sa priznal. Excuse me, just one question. As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Ten sa vlastne priznal. Ale ja neviem. Riku, ty vole, jak rýchlo si vypol túto hru? Akože... Andrej bol jediný, čo to dohral, ne? Ty vole, čo tu robil? Excuse me, just one question. Sorry, sir, I can't help you. No vlastne neviem, no. Ale veď som tam bol, ne? Nebol? Wolfe, ale to, čo píšeš... A nerobil sa? Však ale veď ja som na ňu skúšal všetky dôkazy, ktoré mám. A tie dôkazy nefungovali. Ale veď to, čo píšeš, ja som jej povedal, veď ja som skúšal tú konfrontáciu akože rovno od prvého po poslednú. No. Kihimíru v únosce. Kihimíru v únosce, vybrať. Vidíš to? Vidíš? A skončila debata. Sleduješ to? Veď my sme tým začínali u tej krčmarky. Proste ako náhle trafíš zlú konfrontáciu, tak ťa to rovno odpojí. Veď ja som tým rovnou nezačínal. Tak i propleskni. Keby to išlo, more. Aj ten hero vás môžeme asi zrušiť. Vidíš? Ale tam není.
Tam to proste není? That you know more about Dirty Summers than you're letting on. I have nothing more to add, sir. Enough. I have hard evidence that Summers was involved in recent kidnappings across London. I'm not surprised. So what? Ale hovno! Ale hovno! Ne. A customs officer, Roy Soulsby, testified that Summers was a regular here. You must know something about his business. All I know is his drinks order. Ale wow! Wow, počkaj, my sa niekam dostali. Tak preto to je, Ježišmaria. If the lives of the missing do not concern you, then I would urge you to think about your unborn child. Are you threatening me? Many people are missing, and the main suspect based himself in your establishment. One word to Scotland Yard and your life takes a turn for the worse. Now, spare yourself the trouble and tell me all you know. Okay. Summers hired my private room. I think he used it to recruit people, but I haven't seen him in a few days. He paid me cash, so I paid him no attention. Nor did I touch anything inside. Here's the key, go and do what you will. Just leave me out of it. No ty vole! Jako Pane Bože! Salónek. Vstup do salónku v krčme. Kurva, to sú dvere, salónek je dúfam dozadu. To je salónek. Ach, Pane Bože. To nebyl salónek! To ma ojebalo. Tak mi, naspäť dnu. Naspäť dnu. Jako kámo, to mi chceš povedať, že to je hajzlíky? Že to tak pocituje, že ja keď nemám tú kávu, tak hrám ako úplný kokot? Určite tá káva tomu pomôže. A myslím, že to nebude tou kávou. Dalibor, drž piču. Podľa tohto výkonu 10 litrov, prosím ťa. Normálne, ja vás mutnem a stream, kúkajte tam obraz, ja sa hneď tu. No ty vole. Salónek. £5. That won't go far. Účetní doklad, dátum, Oscar Somers, vysoce kvalitní plachtovina. Účetní doklad. Strange symbols. I don't recognize them. Kde sa tu mám posúvať? Místo bylo úspešne prohledáno.
Či to nebude tu? Hľadáme teraz to skladište, čo je označené. Jaj, to je takto? Aha. Ale do prd. Piči aj. Čo je? Málo? Držíky. A však není dobré? Má ešte viacej? Ty vole. No mňa mrdne z tejto hry. Prísam Bohu, že radšej jumping, to mi dáva zmysel. Prečo to nejde? To sa dá preskočiť? Chceš? Určite chceš preskočiť? No nechcem, ne, tak nie som lama, tak to vyskúšam, ale... Hello, díky. No. Lol, pane Bože. Pane Bože. No, je to... Jako mňa by mali radi všetci zločinci, mne by ešte platili za to, aby som dostal aj ten prípad, neboj. Díky na Grafulovi, čaute. Jako. Good quality, but torn in many spots. Mold. That's why you don't leave sailcloth lying out. There are a couple of marks on this end. The scratches are fresh, left by something metallic. Sherlock Holmes. Ne. Charlotte. Vitej, ale nekoukej, hráči. To je... Fúha, to je moc. Charlotte. Ako to, počkej, jak sa volala? Jak sa volala tá... Bol teraz film, ne? Jeden bol Sherlock Holmes, sa robil Downey Jr., potom... A potom bol... Enola Holmes bol ten film. Enola Holmes, ne Charlotte, preto sa mi to nazvalo. Enola, no. Jo. A to bolo dobre celkom. This crank saw some use.
Bolo to celkom vtipné. Ale radšej som mal akože Roberta Downeyho v tom, to bolo dobré. A dobrý bol aj seriál inak Sherlock Holmes, tam hral ten David kokot, a on má strašne divné meno. Kamembráč, či ten. On má aj dobrý hlas. Kumembráč? Strašne divné meno má. A mi tu úplne nepáči. Well oiled and well maintained. Fit for a crank. It's stuck. No one's used it in a very long time. Áno, Benedict Cumberbatch, no on sa tak veľmi divne akože. To znamená, potrebujem zobrať tú kliku od spodu, ne tým pádom. Asi. Dá sa tá klika zobrať a nasadiť nejako, alebo čo sa s tým dá robiť? Keď tu je tá klika, no. OK. To som zobral. Passage, just as I expected. Wait here, Watson, and keep an eye on the doors. I'll scout the premises. Jakub, ty tam ideš sám? No áno, ten čo hral doktora Strange, hej. Jako, prečo tam ide sám? Ja by som tam sám nelozil, čo sa zbláznil? Toto je potom vždy zvrat v prípade, keď niekam vodeš sám, není to dobré. Kde je ten slub? Tak. Jak sa vyťahuje zbraň? Veď on má to púzdro prázdne, to hovado! On tam nemá nič! No dobre. Tak. Počkať, budeme sa spoliehať na to, že enemáci proste uvidia, že mám teda púzdro na zbraň a budú si mysleť, že je proste len dobre skrytá. Jak som v prdeli. Mám taký... Wait, what's happening? Aha. Aha. What? What is this place? Where am I? Kámo, ale toto vyzerá ako materiál od Dragena. To ťa normálne prenieslo do inej dimenzie. Čo to je za halus? Tak toto je iná prdel. Missing. This cannot have been under the port of London all along. Is it an illusion? The only way forward is the abyss. Phew, I didn't die. It is icy cold and pulsating.
my heart, be calm. O! A to jak mám stihnúť? Ale veď tam nedojdem! Čo to je za blbosť? Kým sa lieta sa niečím, skáče sa... Počkaj, toto bude, vieš aký? Dívaj sa ten ojeb. Kámo, pikve 5000. Wolfie, ticho! 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 No piči. Tu není inventár, že by som vyťahol nejaké kolieskové korčule a podobné blbosti, že? Že by som sa dostal niekam rýchlejšie. Toto má normálne poser. Máš ísť pomaly. Now I am somewhere else. How? Jako stále hráme Sherlocka Holmesa? Jako sme si istí, že stále hráme tú istú hru? It's harder to breathe here. Čo si kokot? Určite nehráme demonologista už? Ty vole... Jump King? Ne, ja nejdem potom skákať, no ani omylom. Čo si sa zbláznil? It's like it stares right through me. Jako by to hledelo skrz mne. Ale veď tu sa v tejto hre sa nedá skákať. Tam sú ďalšie dvere. Tu sa to obísť nedá. No tak nič no, tak poď. Easy. Nechutnosť sama. Co to je?
It's like it stares right through me. It's like it stares right through me. Ty vole, tak toto bude iná prdel. Čo vám jebe? Dúfam, že nestále rovno, kurva. No to ma napadlo, ty vole, ešte ako nejaké 2 bunky navyše mám, ale... Ty vole. Čo to kurva je za hru? There are 2 recesses. Týmto idem von. Ale... čím sa dostanem dnu? Tam je nejaký symbol. Asi. Ale není ho vidno. Na zemi není nič. Tu sa nedá prejsť. Tak ja kurva neviem. Ja toto fakt netuším, počkaj. Týmito dverami chcem ísť von. Na to, aby som nimi vyšiel, potrebujem dostať 2 zasa tie blbosti sem. Vždy, kde ide tá energia od spodu, je v podstate ten vstupný bod. There are 2 recesses. No. Ujobacil, počkaj, za chvíľu ťa prebudím, neboj. Ja som akože myslel, že najprv pôjdem Jump Kinga a potom démona, ale asi to urobíme opačne, najprv démona, keďže idem s chalanmi a potom sa doklepneme v noci Jump Kingom, ale akože keď skončíme toho demonologista, ale teda ako popravde, povedz mi, jak mám vojsť do dverí, keď tam není žiadny symbol, ale že žiadny. A ja potrebujem cez tie dvere proste kurva prejsť. Alebo si čo, vybrať jedný? A to je blbosť vybrať si jedný, však ja... Myslel som si, že len pri šachoch si môžeš vypichnúť ako. Urobím Wolfovi radosť. No, nedá sa z toho ani len naraziť iný hlavičku. To znamená... Doteraz sa to nejako navigovalo. Tam je niečo biele, ale nedá sa s tým robiť nič. Nedá sa to... To sa nestalo. Toto sa nestalo, že som došiel k tým skurveným dverám a otvorili sa samé. To sa nestalo! Do piči! Ja to musím si napísať do denníčku. Nikdy nehraj kurva logické hry online. Na streame to nerob. What the f... No kurva. My head. What just happened? Jakože ono to nebude mať náhodou nejakú pičovinu, že to musíš urobiť nejako postupne.
Ostávajú mi tieto dvoje, ale... Je to bude nejaká... Áho, pozri sa, tu je. Oh, that is truly revolting. Frozen and pulsing almost like it has a heart. Ti stačilo len to jedno? One down, one to go. The stench. A strange stone. It almost feels alive. Robíš. Hra je určite zaujímavá. Debil. Normálne debil. Hovorím si, že bude tam symbol, čo to uzamykne. Teda zamkne, že uzamykne. Neviem po slovensky, stačí už tých levelov, ne? Môžeme sa vrátiť do skladu? O, ďakujem. Bože, díky. Fuj, už som si myslel, že pôjdem ďalší. Did I get out? John? Čo do piči? What is it, Holmes? Čo do piči? Aha? Watson? Holmes, where are you?
Holmes. Holmes. Are you all right? Fine. Watson, I'm fine. Thank you for asking. Fine? By Jove, you should have heard the way you called out my name. It was just a game of shadows. I'm glad. This place gives me the chills. What are we dealing with? Something that's finally interesting. No to si robíš prdel. At least 24 pendants, all identical and made of tin. An American passport. Amos Colby. Old bloodstains. I've never seen a pattern like this before. Someone got their hands dirty painting this with blood. It seems made for simple experiments. I wager they could not afford a better set. This box contained a narcotic substance, much like the one in Kimihia's brazier. Black Edelweiss Institute, established 17-something. I hope we are close to finding our answers. This place is unsettling. No to je ťažká prdel. Someone used mud to draw a cross in a rectangle. Why? Fine rope work, cut by a finer blade. These clothes were crudely cut off someone. An American, judging by the style. Jak sa ide hore? Oh, potent. This sensor has more narcotic What on earth? It looks like the scribbling of madmen. Ježiš, to je... Pane Bože, Záhrada 2, ne. Ne, nerob mi to. Záhrada 2 nie.
these people. These clothes are missing buttons. They were forcefully removed. Dumpra, a staple of lecturemen's attire in Nepal. Gathered from dozens of people at the very least. Oh, potent. This sensor has more narcotic residues. Miserable food, mass-produced. No unášali ľudí. To sa dá dosť ľahko odhadnúť, čo sa tu dialo, ale... Na rituálne vraždy, no. Len teda... Cyanosis of the lips, marks on the neck. This man was strangled. His abdomen is severely bloated. No dobre, chýba mi to ale 5. Ne? 5 mi tu chýba. Deep scratches left in a frenzy. No, to znamená, že ho pochovali zaživa, alebo zavreli, no. The strength it would take to carry this crate, let alone break it. A small bloodstain, but not serious.
Tak schválne. Many people were brought to this place. Their abductors stripped off their clothes and discarded them in a pile. The prisoners were kept in a soporific trance by the use of narcotics. A few tried to resist, but alas, in vain. After a few days, everyone was stuffed in a crate and sent elsewhere. Only one captive was left behind. He was strangled to death on this altar. What the hell is happening, Holmes? Calm yourself. Ty kokot, votrovci, čo ti jebe? Toto si sa spláznil? Cannot be. What is it? Oh my God. Please tell me we found all we needed to, Holmes. I think we found a bit more than that. Yet we have no clue as to where those people have been taken. And that's where you're wrong, Watson. We have more than enough. I just need to connect the dots. How about you pack your suitcase in the meantime, my dear fellow? Just in case. Jako... No inak po tomto ten demonologist je normálne téma, ktorá nadväzuje, to ti prisahám, je presne 9, kámo. No ty vole, dá sa to uložiť. Neskutočné. Mám. Ty vole, no dobré ľudia, ideme na démona.